सकाळु खाऊଛନ୍ତି ରୁଟି କ୍ଷୀର ରୁଟି କି କ୍ଷୀର ନାଇଁ मला हाकटे हेलानी पानी पिओ हम सांग माने एबे गाधे पाधेकी आसिला परे लुगापटा सब सुखे देइचे एठे सब आउ देखंतु छात तो पूरा उदा हो जाइछि पूरा उदा छात देखंतु गाधे पाधे तो साइलेनी एबे छात पर आछि टिके बसी पड़ी जे आ खरा भी आसला टिके मोड़ी गलानी वर्षा सकाळु एते निर्धुम छाचिला जे आउ कहंतिनी आपण माने आ कोन कहबी चलंतु काम फटाफट सब सारी सारे पार्टी चाह खाई देना बासन कुसन माजिकी लुगापटा सुखेकी जहाँ काम था सब सारी देली एवं आई छात उपरको बसबी रेस्ट नेबी आपण तो सकाଳେ केमती वर्षा होता केमती माटी मु करूली आ सब वीडियो शेयर करछि आपण माने देखंतु एन्जॉय करंतु छता भी मुंडेइथिली ऋषि नना मुई आमे टिके मजा मस्ती हेले वर्षा रे छता मुंडेर मजा अलगा बहुत भल लागला आ चलंतु आ कोन जहाँ किछि शेयर आपण मानकु परे करबी देखंतु घरे बस मोर तो आज घर काम रविवार छुट्टी मूलिया मिस्त्री मैंने आसी ना जहाँ इलेक्ट्रिक काम होची भितर वारिंग आमती कम चली बापा तो बाहर बसुँच आज तो हूँ रविवार आ भाउज ए कहते बड़ भाउज माछ आनीदेवाई कारण एने कुकुड़े बार्ड फ्लू होती आम खाऊनु आ भाउज को कही जदि आनीदेव भाकुर माछ मोर टेस्ट फेवरेट माछ जदि आनबे निश्चिंत आपको शेयर करी आ चलतु चाउल पड़गलानी भात फुटिलानी भात बस आज तो बड़ भाज माछ आनी माछ गुड़े देजु आईसरे माछ देखुन चार आमर देखो ये गुड़े देजु भाज जल्दी जल्दी पड़े काम था बोली चलते देखिए रोसे घर कौन चलती गैस कौन बसलु रे देखो ये कोबी कोबी झोल कड़े बसला आग कोबरा भाजी दे तेल पकई कमरी सीना ड्रॉइंग कर चित्र कर कौन कर कोबी भाजले नहीं तेल छाँ छाँ आंच तब कर टिके जाऊ आंच नग नग हम ना ठग जाइए उली आणु उली ठग उली जाइए आणु उली आनले माछ झोल भजा हम आज टेस्टी टेस्टी खावा देख सांग मैंने कि माछ मैग्नेट हो भाकुर माछ तेल कड़े बसीगलानी आ कौन दरकार पानी थाली माछ मैग्नेट चली भजा हम ये सब मसला जिनस अच्छी देखु ये देख टमाटर जो क्यूरी आ पियाज लंका आ तेजपत्र दबनी मछरे किए तेजपत्र दिए सी आनी जी भाग कर 3 किलो अधा आम ऋषि नना देखो ये गाधोवाई पूरा प्रोसेसिंग रे सी अच्छे नना तुम गाधौ चलो आ कौन आने थाली दे आने गरम माछ चली कड़कड़े कड़का मुंडा के फाड़े बोधे ना मुंडा दिफाड़े दिफाड़े आमर माछ भजा केमती लाल लाल झोल हम मुंड भजा होती आम ऋषि नना देख माछ भजा देखी ऋषि देख ऋषि नना माछ भजा छड़े खाऊ कौन तार पटे पका ये पकानी माछ भजा कि खोरा सांग मैंने देख प्रबल पूरा देखु पड़गला तेल तापर सोरिष तापर गोटा सोरिष तापर हूँ कंचा लंका तापर पियाज नुन टे पका दरकार रखिदे घरे दरकार माछ मुंड भजा हो लुण दे हल्का तापर दे हल्दी गुंड तापर लंका गुंड टे भाजी हो हल्दी गुंड पका ठीक तापर लंका तो चपल धुई लंका गुंड हल्दी लंका तापर कीरा पड़ो टमाटर क्यूरी तापर जाए मसला पड़गला टमाटर क्यूरी बढ़िया लाल देखा कहीदा टमाटर टिके कह मसला तापर मसला सीझला तो पानी पकईदेला सोरष देकर झोल है
ହବ ମସଲା ଦେଇଲେ ଟମାଟର ଚଟୁନା ଏମିତି କରିକି ଚିନି ପକେଇଦେବ ଚିନି ଦିଆ ହବ ହଁ ବୋଲେ ସିଝି କେତେ ଚାମଚ ବେଶୀ ଦେ ଆଉ ଚାମଚ ଦେ କେତେ ମାଛ ହବ କି ଅଧ କିଲୋ ମସଲିଆ ଲାଗିବ ପୁଣି ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ସିଝୁ ମସଲାଟା ସିଝିବାକୁ ଦିଅ ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଶୁଖୁଛି ଆମର ତ ମାଛ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତ ହେଇସାରିଲାନି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ମାଛ ଝୋଳ ମରିଯିବ ଝୋଳ ଉଲ୍ହ ଏଥର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ଝୋଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଉଲ୍ହ ଏଥର ମରିଯିବ ଝୋଳ ଆଣେ ସିଧା ଧରିକିରି ଆସ ଦୁଇ ହାତରେ ଧର ଖସିଯିବ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ଧୋଇବାକୁ ଆସ ହଁ ପବନ କି ନହେଲେ କ'ଣ ନେଇଯା ଚାଲ ପିଣ୍ଡାକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଭାତ ଆଣେ ଆଉ ନା ତ ଖାଲି ଖାଇବୁ କି ଟ୍ରେରେ ଭାତ ଧରିକିରି ଆବେ ରିସ୍କ ଡାକେ ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି କେଜିନି ଆଉ ଆଇଁଷ ମୁଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ସିରା ଧୁକ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଧୋଇଛି ଖାଇଦେବା ମୁଇଁ ବି ଖାଇବି ଏଠି ମୋର ଆଇବି ମୁଇଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ଝୋଳ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ବନେଇବ ତ ଆସ ଯାଉଛି ଯିବି ଏପଟୁ ଭାତ ଆଣିବି ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଭୋଜି କରିବା ବାପା ମୁଁ ମଝିଆ ଭାଇ ରିଷି ଖାଇବୁ ରିଷି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ରିଷିକି ଯାଉଛି ଡାକି ଆଣିବି ଭାତ ଧରିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମ ମାଛ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କେମିତି ହଁ ଦିଅ ସବୁ ଦିଅ ତାକୁ ସେ ଯୋଉଟା ନ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ତା ବାପା ଖାଇବି ନାଇଁ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ମାଛ ଝୋଳ ବଢ଼ା ହେଇଛି ବେଶୀ ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଖାଇଦେଲୁ ପୁଅ ମାଛର ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଥାଏ କି ଭୋଜି ଭାତ କିଏ ଖାଇବ ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ ଭୋଜି ଭାତ ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଖାଇ ବସିବି